IPF di Lok Sabha chong Mario kuni asu thaina patane hne shaka IPF ni asu phang eba ol mantri NC de Burma Tangsalo Agotra Press Club kashe koktuma thumene kuthumon khlajaka aro phai manjaka IPF ni yaksu asu phang oronto de Burma tang phang kra meber kuma jomati ate MLA bishu ketino kubi kubundo kongnar thani IPF ni asu phang NC de Burma shaka IPF di Lok Sabha chong Mario shal thang Tripura asu thayo Suklachora Nawatia chairman asu thayo tongmani bagai bochong Mario pasai malia bini thayo batane bishu ketu de Burma আমাদের পার্টি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে আমরা দুজন অফিসিয়াল প্রার্থী ঘোষণা করেছিলাম। সেই দুজন প্রার্থী পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমি নিজে সমর্থিত আসনে আর পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে শুক্লাচরণ নোয়াদিয়া। আমরা যথারীতি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আমাদের সরকারিভাবে মনোনীত প্রার্থী শুক্লাচরণ নোয়াদিয়া সমস্ত প্রেসক্রাইব রুলস রেগুলেশনকে ফলো করে নমিনেশন দাখিল করা হয়েছিল, কিন্তু গতকাল 26 তারিখ মার্চ আপনার নমিনেশনগুলো যখন স্থগিত হয় তখন শুক্লাচরণ নোয়াদিয়ার নমিনেশনটা রিটার্নিং অফিসার বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ একটাই, অন্য কোনো কারণ নাই। শুক্লাচরণ নোয়াদিয়া TSICL এর চেয়ারম্যান পদে আছে। TSICL এর চেয়ারম্যান একটা লাভজনক সংস্থা অথবা অফিস অফ প্রফিট তার আওতায় রয়েছে। সেই জন্যই নির্বাচনের যে বিধিবিধান অনুসারে লাভজনক সংস্থায় থাকলে পর সেটা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া অযোগ্য। এই ক্ষেত্রে আমরা আইন কানুন কিছু বাতিল দেখছি, বিশিষ্ট আইনজীবীদের সাথেও কথা বলেছি। কথা বলে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে শুক্লাচরণ নোয়াদিয়া চেয়ারম্যান অফ TSICL পদটা এটা লাভজনক নাই। এই কারণে যে Lok Sabha chong Mario IPF ti patane ni pher engkha thangnai bisi kolok romi borok Tripolian chammonti choba khai phaikya te tabuk bidan sabha kothaja khapang sramka phia kerong kok bujab nogo basai kok sani hingke IPF ti kerong bujab nokni adok ngane nango haini bagino Lok Sabha chong Mario IPF ti hapang batane ni bagi chong Mario basaka hani shaka जों त्रिपुरा हास्टेल जोंनि IPF पार्टी दुईटा आसन कायसा वेस्ट कायसा इस्ट सीट IPF इंडिपेंडेंटली दुईटा सीटनो जोङो 17th पार्लियामेंटारि इलेक्शन जों कन्टेस्ट खालायदों। आं पर्सनली वेस्ट दाबो तारमाने कैंडिडेट दे ईस्ट जोंनि IPF नि प्रेसिडेंट जोंनि बरं सार NC de Burma जों बेलायखेनो माने खाथुं जा जे जों गोप्लायनाय दुईटा सीटनो जोंनि गोप्लायमानि याबो जोंनि त्रिपुरा हास्टिनि जोंनि दफानि बर'नि बागै जों दिल्लीयाव थाङै जोंनि जे मानथाय सप्ताह हेकेबे जोंनि जे नाहारमुं जे डिसि एरियानो खबै जे त्रिपुरा लेन्स नामनानै खरांनो जों दिल्लीयाव दोनहैनानै आबोनो जोंनि नाहारमुं जोंनि बरं गोनां यथ IPF नि GS शुक्लाचरण नवादिया बनस पहिला नमिनेशन फाइल खालायबानि अनफर्चुनेटली बेलायखेनो खामनानि कक जे बन बिनि नमिनेशन पेपर रिजेक्ट इंखा कारण ब TSIC नि चेयरमैन तमनि बागै आबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आबनो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हिनि चंगमनि बागै बिनि नमिनेशन लाई नमिनेशन पेपर रिजेक्ट मनी बागै दाबो आनो पार्टी चंखा जे आनो candidates namnani bagi ekono
आं त्रिपुरानि सिनि दखानि बर'नो कयनाय आमाव कोनो प्रब्लेमिया जों सुबासरन नवातियानि जे रिजेक्ट मानि आंनि बागै बेलेखैनो खामलायजाक हाइपानो दाबो जों जे आं जेहेतु अजगा साबस्टिट्यूट कैंडिडेट हिसाबै जमारिजाकबा आनिनो दाबो बुंफायजाक आंनि बागै आं त्रिपुरा दफानि इंगै एसेम्बलियाव जेबाबो जों कक साका त्रिपुरा सा दफानि इंगै जों एसेम्बलियाव सरि पार्लामेन्टआव थांनिबो जों हायकेनो जों त्रिपुरा दफानि बागै जों कक सानायनि जों कग्रियो तावानानै खाजानि दाखुबे बुकुसों त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सारकनि बागै जों कक सानाय IPF सं पुइलानि सिमि साविबो दङ विधान सभायाव जों त्रिपुरानि कक साजाक दङ स्राय स्राय कैचिनि थानि बयबो दङ नाखाय नाहारिमानो बनकारिबो जों माधबबारिनि घटना रखनो जों एसेम्बलियाव बजावै स्राय स्राय कैचिं कक साजाक दङ बनकारि तेबो सिनि कक बरकनो 8 शिड्यूल दावै रोमान स्क्रिप्ट खायनानि 3 नो सालसानि छुटि दिनानि हमहाय कक रक जों स्राय स्राय के IPF सं एसेम्बलियाव दङनि बागै कक साजागो तावानादि जों बिसिकांगबो जोंनो पार्लामेन्टारि इलेक्शन जंबारिबो कप्लाय खेरे हरगाय सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै जों कक सानाय हामबाय शुक्लाचरण नवातियानि थायो बिशु कितु देबरमान पातानिया बासना बाय लुकुरंनि हांगानि बागै सामंतांनि मानाय जुदा खलायै थांनाय जानुवारि तालनि चा सालमारि मादाबारियाव पातमानो तयै बसकने लोकसभा चंगमानो कितिंगे मानदाय आमजनि बिरनो कुब्रा हातिव IPF नि बखते आयमन खनाजखा आरो फायमानजका मानदाय IPF ति कमिटिनो तुइदुलनै अकरा अमित देबबर्मा MLA धीरेन्द्र देबबर्मा तै पातनि हातनि सिकला मथ अकरा सुरेश देबबर्मा Nordestni Nesro Chatra Andolan Appor Bosaga out Bajab Hatar Desni Boroloba Chile Parot Libor Nagoreto Thailand Borbato Sitonaba Borosaga Sarno Desino Bonibade Adino Atari Konda Woka Yang Tiberajani Omibo Deset Omibo Atesa IPF Omibo Sabut kerja pon kerja bon kerja dosram cumonibo gotana kha sini borok pajana goli kotak kha bele kha kamane ko oda kawa IPF ro plan kerja tamo je golibo tongoi IPF ro mondir manoi MLA manoi bor tongoi ke prasana ko goro asa bosar ko daja takoi takni ko da bor ko din nokhori phadi এর কন্ডিশন করে তোমার নকরি ফেটি বিভিন্ন নানা রকম ধরনের প্লেন আমার ঘরে ফাইডকা কয়লা জাতি ওলো পার্টি বেলে খেলা কোম্পানি বোমা পরিষ্কার সাইকেল সামলাম না কয়লা জাতি বোমার থুমলাই তারপরে বো পার্টি খেলাটা আবার পিছে দোষ না ছেলে দোষ প্রদর কিশোর মানিকা বা পয়লানে সাদা প্রসারণ জায়গা জায়গা গফানা এক খাইনাই বলতাম খাইনাই ব্লক পার্টি থানায় সব থাকা তবে কংগ্রেস নেই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকা না তবে কংগ্রেসের থাম নাই রাজ্যের লোকের থাম নাই নেই বেলেই কেন ছেলে ভারতবর্ষ ছাড়া Khoi Ampura Amchani Ampura Primary Health Center Establishment by Katal Tangza Quarter Retna Chengi Tongkha Shaka Montiro Napinen Bagi Kokha Amchani Lukuro जों दिनै जोंनि मिडिया रंनामान हुनका ताम हिमालय जों दिनै आमफ्राय एरियाव दीर्घदिनै बहुत बছर हुनका जों दिनै एरियाव हस्पिटाल करै जों हस्पिटाल चिकनसा प्राइमारी हेल्थ सेन्टार मानका आव मान बिसिंगो जे ताबुक हस्पिटाल तांजागै दङ बे हस्पिटाल तांजागे सानि क्वार्टार तांगै पाइखा प्राय 10 मास ओंखा ओ 10 मास नियागलो जोंनो डक्टर ताबुक चिकित्सा खालायनायनि बागै सरिनायनि बागै ओ क्वार्टाराव जोंनो ताबुक नाय दङ क्वार्टार नायमान बिसिंथै ओ क्वार्टार टंगै नायमान बिसिंथै ओ क्वार्टार 10 मास पुंयाखौ 30 टंका 13 टंका जों बोसकांनि बसर बा बोसकांनि
জীবনো जों हस्पिटाल गोरों सुकमान ग्लाक तांगे हिमालय फाटिवै या फांते फाटिवै गोजारदै फाटिवै ते वाटे फायगा ओंखायनो सिव बे जों एरियानि तरफ फायगा जों जनसाधारण हाकजालो थाङै जिबियाव थाङै नायजागै मानिया खवायाव थाङै नायजागै मानिया जों बेलाय खुसियै दंमानि जों बेलाय दंथ'गै दंमानि जोंनि एरियायाव खायसा हस्पिटाल चिकित्सा मानमानि बिसिंथै हायफोनो जों चिनो हस्पिटाल फाटिवै तेरवै दंमाबाय जों दाबो जोंनि एरियानि जनगण खाव दुख नांलायजाक दाबो अमा हायके जदि फाटिवै थाङांखाय जोंनि भबिष्यतआव जों एरियायाव हस्पिटाल मांलाक नेक्स्ट टाइम आउट बागै जों जत' अफिसियेलनि जे सामुं दाङै दंनाय ते বিভিন্ন চিনি মিনিস্টার এমএলএ রকম जों কয়নামो जोङो চিনি আমफ्राव एरियानि तरफ থেকে চিনি हस्पिटाल फाटि जाग्रोनो फायनाय फायनानै जे अफिसियेलनि सामुं दाङै सामुंनो जे हस्पिटाल चालकै दाङै दंनाय ते जे कन्ट्रेक्टारनि सामुं खाय दंनाय बरकनो हस्पिटाल ते साहायनोहाय गोदाल बाबे दाङै रिंफिनानै बागै आं सरकारनि थानि अनुरोध खालायो जों चिनि एरियायाव गोबां परिबार दङ 7-8टा एडिसि भिलेज दङ एडिसि भिलेज दि बर जतन अर फाय सरि नायजाक फायो जों ते गोदाल दांमोन पायाखै जोंनि गोदाल दाबो दांजाकनायाव गोदाल दांजाकमाबो हस्पिटाल दाङै दंमाबो अम नायथ'कै सामुं गाहामखे दांजाकनांथों ते गाहामखे सामुं जानांथों को आंके आमफ्राय पेसिनि स्टाफ न एकटा अफिस स्टाफ न ओंखाय सिनि अर माने गोबांमा नुकजाबो जे वाति फेके तैहाबो इभेन तैहाव फानो पुरा रुमुसा हाबि थाङो तै माने आ साखाबो कुनो पाइप सिस्टेम रिजागि आंखाय सिनि ओ जे टैंकी जे तै स्टोर खेमनि ओनिबो कुनो माने टैंकी तै पुङो जेटा ओवरफ्लो तै थामनि अम्बो माने कुनो सिस्टेम खालायजा गया गेबो तै दे पुंखा पुंया साइमिया एन्ड टेक्से दङ ओंखाय चिन अरनि जे तै माने सिस्टेम माने जेटा ओ साप्लाय सिस्टेम हामिया ताकि तै रुमुसुक मानंगो तै माने आयरन निको बारुम थांके बाटला बाकेट तनके तै आयरन थांगो ओंके तै नमाने सिंगर मासमे खूब कष्ट माने तै रुमुखे मानंगोता हाय ओंके वाति वाके सारजनि रुमो बेड चुकितला रगजरक मन आर सुन तै रखाबो ओंके ओ एक बছর कायाखो बिल्डिंग रक फारि तहा किना किना गाव तो उलबाय रिक्स मम एक बছর से कायाखो ओंके बा गाव रिक्स ता अबन बागे बसकने लोकसभा चौमारिना बसकांगो तोने हासिने जुदा जुदा थंक्रं दरो खलाव अंखरजाक फानथनै लोकसभा चौमारिओ बाथनन दलना कपले खायने बागे आयमंगो अंखरे सामं पाइलेया फिया लोकसभा चौमारिओ बीजेपी हापां हायने हाय फाया हनके ताम उंनाय आबनोतै स्रां साल नचिसिने सालमारिओ बीजेपी हाबनगो कोक्तमा थुमने कुथुम खलायजाखा आरो फायमानजाका बीजेपी नि स्पोकन पर्सन नोबेन्द्र भट्टाचार्यते डॉक्टर अशोक सिन्हा रिसेंटली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी একটা কমপ্লেন করেছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের মাননীয় সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে তিনি নাকি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রেক করেছেন আমরা এমনিতে সরকারিভাবে কোনো চিঠি পাইনি কিন্তু সেই কমপ্লেনের একটা কপি আমরা জোগাড় করেছি সেটা পড়ার পরে আই ওয়াজ টেলিং মাই ফ্রেন্ড আই ওয়াজ ভেরি প্লিজড খুব খুশি কারণ দেখবেন আমি একটা জায়গা পড়ে শোনাই সেই কমপ্লেনের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যদি নরেন্দ্র মোদী সাহেব আবার ভোটে দিতে না আসেন তবে আমাদের পক্ষে 7th পে কমিশনের এরিয়াগুলো সব দেওয়া সম্ভব হবে না 12% দিয়ে যেটা দেওয়ার কথা সেটাও সম্ভব হবে না আমাদের যে আর্থিক অবস্থা এবং যেটা 2000 টাকা পেনশন করার কথা সেটাও আমরা ঠিক করতে পারবো না সৌভাগ্য যোজনা FCI এর প্রকিউরমেন্ট অফ রাইস সমস্তগুলি যোজনা প্রবলেমে পড়ে যাবে যদি নরেন্দ্র ভাই মোদী আবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী না হন এটা ছিল আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সিপিএম স্বীকার করছে এই সমস্ত বেনিফিটগুলি যেগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন সেগুলি আমাদের রাজ্যে অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে আমি সিপিএমকে ধন্যবাদ জানাই এটা স্বীকার করার জন্য এই সমস্ত কিছু যা যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন FCI উজালা যোজনা সৌভাগ্য যোজনা 12% দিয়ে 7th পে কমিশন সবগুলো যে বিজেপি করেছে এটা সোজাসুজিভাবে সিপিএম স্বীকার করে নিয়েছে এই জন্য তাদের ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পার্লামেন্টারি ইলেকশনে মোদীজি যদি না আসেন তাহলে আবার দেশে 26/11 পরে যেমন নরসংহার
হয়েছিল 26/11 ভারত কোনো প্রত্যাঘাত করেনি, সেরকম সিচুয়েশন আবার চলে আসবে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল কারণ মোদীজি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এটার বিরুদ্ধে তারা বলছে যে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ আছে যে আর্মির কোনো কাজের আর্মির ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ করা যাবে না। এই দুটো তাদের মেইন কমপ্লেন। প্রথম কমপ্লেনটাতে তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে বিজেপি যে সমস্ত কাজগুলি করেছিল, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যা যা কাজ করছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে দিল্লিতে বিজেপি সরকার না থাকে। এটা নিয়ে আমার কমেন্ট করার কিছু নেই, তারা মেনে নিয়েছেন যে এগুলি বিজেপি করেছেন, বিজেপির এগুলির পলিসি। এই পলিসি অনুযায়ী মিটিংটা কি ছিল? এটা কোনো পাবলিক মিটিং ছিল না, এটা ছিল বিজেপির একটা অর্গানাইজেশনাল মিটিং। এটাও তারা খেয়াল করেননি যে একটা অর্গানাইজেশনাল মিটিং এর সঙ্গে পাবলিক মিটিং এর একটা ডিফারেন্স আছে। অর্গানাইজেশনাল মিটিং এ নিজের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথাগুলি বলেছিলেন। এটা কোনো পাবলিক মিটিং এ পাবলিক স্পিচ না, এটা তাদের বক্তব্যে আছে, তাদের লেখাতে আছে, এটা একটা অর্গানাইজেশনাল মিটিং। সো এরকম কিভাবে তারা এই কমপ্লেন করেন একজন মুখ্যমন্ত্রীর নামে? আমার মনে হয় একটু সিরিয়াসলি যদি ব্যাপারগুলি করতেন ভালো হতো। এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট।